Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct de la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis une dizaine de minutes et a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Catéchèse que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro della Genesi. Dopo il diluvio, Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Parola di Dio. Dans le livre de la Genèse, après le déluge, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal, et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Parole du Seigneur. A reading from the book of Genesis. God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. For your lifeblood I will surely require a reckoning. Of every beast I will require it, and of man. Of every man's brother I will require the life of man. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Genesis. Dann segnete Gott Noach und seine Söhne und sprach zu ihnen: seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft und vom Menschen. Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem, der es seinem Bruder nimmt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Génesis. Después del diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Pediré cuentas de vuestra sangre, que es vuestra vida. Se las pediré a cualquier animal. Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Palabra de Dios. Leitura do livro do Gênesis. Depois do dilúvio, Deus abençoou Noé e os seus filhos e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pedirei contas do vosso sangue a todos os animais por causa das vossas vidas. E ao homem, igualmente, pedirei contas da vida do homem, seu irmão.
Palavra do Senhor. قراءة من سفر التكوين. بعد الطوفان بارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: انموا واكثروا واملأوا الأرض، أما دماؤكم أي نفوسكم فأطلبها، من يد كل وحش أطلبها، ومن يد الإنسان، من يد كل إنسان أطلب نفس أخيه. كلام الرب. Czytanie z Księgi Rodzaju. Później, po potopie, Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie. Upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego o życie brata. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nei giorni scorsi Ces derniers jours, j'ai effectué un court voyage apostolique aux Émirats arabes unis. Un voyage court, mais très important, qui, en liaison avec la réunion, la rencontre de 2017 à Al-Azhar en Égypte, a écrit une nouvelle page dans l'histoire du dialogue entre le christianisme et l'islam et dans l'engagement de promouvoir la paix dans le monde sur la base de la fraternité humaine. Pour la première fois, un pape s'est rendu dans la péninsule arabique et la Providence a voulu que ce soit un pape du nom de François, 8 ans après la visite de Saint François d'Assise au sultan Al-Malik Al-Kamil. J'ai souvent pensé à Saint François durant ce voyage. Il m'a aidé à garder dans mon cœur l'Évangile, l'amour du Christ pendant les différents moments de ma visite. Dans mon cœur, il y avait l'Évangile du Christ, la prière au Père pour tous ses enfants, spécialement pour les plus pauvres, pour les victimes d'injustice, de guerre, de la misère. La prière, parce que pour que le dialogue entre le christianisme et l'islam soit un facteur décisif pour la paix dans le monde d'aujourd'hui. Je remercie de tout cœur le prince héritier, le président, le vice-président et toutes les autorités des Émirats arabes unis de m'avoir accueilli avec beaucoup de courtoisie. Ce pays s'est beaucoup développé au cours des dernières décennies, est devenu un carrefour entre l'Est et l'Ouest, un oasis multiethnique et multireligieux, et par conséquent un lieu propice à la promotion de la culture de la rencontre. J'exprime ma gratitude à l'évêque Paul Hinder, vicaire apostolique de l'Arabie du Sud, qui a préparé et organisé l'événement pour la communauté catholique. Et mon merci s'adresse avec affection aux prêtres, aux religieux
laïque qui anime la présence chrétienne dans ce pays. J'ai eu l'opportunité de saluer le premier prêtre qui est encore vivant. Il a 90 ans aujourd'hui, fondateur de tant de communautés là-bas. Il est sur un fauteuil roulant, il est aveugle, mais il sourit toujours. Le sourire d'avoir servi le Seigneur et d'avoir fait beaucoup de bien. J'ai salué aussi un autre prêtre, 90 ans, et il marche toujours, il travaille toujours. Beaucoup de prêtres qui sont là-bas au service des communautés chrétiennes, le droit latin, le droit malabar, le rite maronite, qui viennent du Liban, des Indes, des Philippines et d'autres pays. En plus des discours à Abu Dhabi, c'était un pas de plus, donc. Le grand imam, Al-Assar et moi, nous avons signé le document sur la fraternité humaine, dans lequel nous mettons en valeur donc nous disons que les frères, tous les fils, tous les hommes sont frères et nous condamnons toute forme de violence, surtout les violences qui ont une motivation religieuse. Ce document sera étudié dans les écoles et dans les universités dans différents pays, mais moi aussi, j'aimerais que vous le lisiez, ce document, que vous le connaissiez. Donc. Et il nous donne beaucoup d'opportunités pour avancer sur la fraternité humaine. Dans une époque comme la nôtre, où est forte la tentation de voir se réaliser un affrontement entre la civilisation chrétienne et celle de l'islam, et aussi de considérer les religions comme source de conflits, nous avons voulu donner un signe ultérieur clair, décisif. Il est possible de se rencontrer, il est possible de se respecter et de dialoguer. Et même dans les diversités des cultures et des traditions, le monde chrétien et le monde de l'islam apprécient et sauvegardent les valeurs communes, la vie, la famille, le sens religieux, l'honneur pour les personnes âgées, l'éducation des jeunes et d'autres encore. Aux Émirats arabes unis vivent environ 1 million de chrétiens, peut-être un peu plus, des travailleurs qui viennent de différents pays d'Asie. Hier matin, j'ai rencontré un représentant de la communauté catholique dans la cathédrale Saint-Joseph d'Abu Dhabi, un temple très simple. Et ensuite, après cette rencontre, j'ai célébré pour tous, et il y en avait beaucoup. Et on dit que à l'intérieur du stade, qui peut contenir 40 000 personnes, et ceux qui étaient avec les écrans qui étaient à l'extérieur du stade, on était presque 150 000. J'ai célébré l'Eucharistie dans le stade de la ville, annonçant l'évangile des béatitudes. Lors de la messe qu'on célébrait avec les patriarches, les archevêques majeurs et les évêques présents, nous avons prié de manière spéciale pour la paix et la justice, avec une intention particulière pour le Moyen-Orient et pour le Yémen. Chers frères et sœurs, ce voyage fait partie des surprises de Dieu. Louons-le donc, lui et sa providence, et prions pour que les graines dispersées portent des fruits conformément à sa sainte volonté. Merci. Très Saint-Père,
Les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, le voyage accompli ces jours derniers aux Émirats arabes unis a constitué un pas en avant important dans le dialogue interreligieux et l'engagement à promouvoir la paix dans le monde sur la base de la fraternité humaine. Et en pensant à saint François d'Assise, c'est l'Évangile dans le cœur que j'ai prié le Père pour tous ses enfants, en particulier pour les pauvres, pour les victimes des injustices et des guerres, afin que le dialogue entre le christianisme et l'islam soit un facteur décisif pour la paix dans le monde. Les Émirats arabes unis sont devenus une oasis multi-ethnique et multi-religieuse, et donc un lieu adapté pour promouvoir la culture de la rencontre. Ainsi, en plus des différents discours prononcés dans le cadre de la rencontre interreligieuse, le document sur la fraternité humaine, signé par le grand imam d'Al-Azhar et moi-même, réaffirme la vocation commune de tous les hommes et de toutes les femmes à être frères, condamne toutes les formes de violence, en particulier celles invoquant des motifs religieux, et nous engage à défendre dans le monde les valeurs authentiques et la paix. À notre époque, où les religions sont souvent considérées comme une source de conflits, nous avons voulu donner un nouveau signe clair et décisif qu'il est au contraire possible de se rencontrer, de se respecter et de dialoguer. Et hier matin, avec des membres de la communauté catholique présente dans ce pays, au cours de la messe, nous avons prié pour la paix et la justice, en particulier au Moyen-Orient et au Yémen. Ainsi, ce voyage fait partie des surprises de Dieu. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia e dai vari paesi francofoni, in particolare i seminaristi e gli insegnanti del seminario di Nantes, così come i giovani di Marsiglia e di Parigi. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a promuovere una vera cultura dell'incontro e, in quanto figli e figlie di Dio, a fare crescere la fraternità tra gli uomini grazie al rispetto, al dialogo e alla preghiera. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en particulier les séminaristes et les professeurs du séminaire de Nantes, ainsi que les jeunes de Marseille et de Paris. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à promouvoir une véritable culture de la rencontre et en tant que fils et filles de Dieu, à faire grandir la fraternité entre les hommes grâce au respect, au dialogue et à la prière. Que Dieu vous bénisse.
Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, I have just completed a brief visit to the United Arab Emirates. Brief, but important, for it marked a step forward in interreligious dialogue and in the commitment to promoting peace in the world. This was the first papal visit to the Arabian Peninsula and took place 800 years after St. Francis of Assisi visited Sultan Al-Malik Al-Kamil. The providence of God wished to see a pope named Francis make such a journey, and I thought often of the saint, for it helped me keep the gospel and the love of Jesus Christ close to my heart. I thank the Crown Prince, the President, the Vice President, and all the authorities who welcomed me, and Bishop Paul Hinder for preparing the event with the Catholic community. My affectionate thanks go to the priests, religious, and lay faithful who enlivened the Christian presence in that land. Beyond all the speeches, one further step was taken in Abu Dhabi when the Grand Imam of Al-Azhar and I signed the document on human fraternity. There we affirm the common vocation of all men and women to be brothers and sisters as children of God. We reject every form of violence, especially that committed in the name of religion, and we dedicate ourselves to defending the authentic values and peace in the world. Let us pray that the seeds sown during the visit may bear much fruit according to his holy will. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra e gli Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, the United States of America. And upon all of you and your families, I invoke the Lord's blessing of joy and peace. God bless you. En direct de la salle Paul VI, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, mit der kurzen apostolischen Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate in den vergangenen Tagen
hat sich ein Papst erstmalig auf die arabische Halbinsel begeben. Die Vorsehung hat gewollt, dass dieser Papst den Namen Franziskus trägt, 800 Jahre nach dem Besuch des heiligen Franziskus von Assisi beim damaligen Sultan. Oftmals habe ich während dieser Reise an den heiligen Franziskus gedacht. Er hat mir geholfen, das Evangelium und die Liebe Jesu Christi im Herzen zu tragen. In mir stieg das Gebet zum Vater aller Menschen auf, insbesondere für die Armen, die Opfer von Ungerechtigkeit, Krieg und Not. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind zu einer Wegkreuzung zwischen Ost und West geworden und somit zu einem geeigneten Ort für die Kultur der Begegnung und des Friedens. In einer Epoche wie der unseren, in der die Versuchung stark ist, die Religionen als Grund von Auseinandersetzungen zu betrachten, wollte ich zusammen mit den islamischen Verantwortungsträgern ein klares und entschlossenes Zeichen setzen, dass es möglich ist, sich gegenseitig respektvoll zu begegnen und trotz der Unterschiede der Kulturen und Traditionen gemeinsame Werte wie die Familie, den religiösen Sinn, die Wertschätzung der alten Generation, die Erziehung der Jugend zu schützen und zu fördern. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca. Preghiamo il Padre dell'umanità perché conceda pace al mondo e ci faccia crescere tutti nella consapevolezza della fratellanza tra gli uomini. Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Bitten wir den Vater der Menschheit, dass er der Welt Frieden schenke und uns alle im Bewusstsein der Brüderlichkeit unter den Menschen wachsen lasse. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica. Après avoir salué les fidèles de langue allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, en estos días viajé a los Emiratos Árabes Unidos. Un viaje breve, pero muy significativo. Es la primera vez que un papa viaja a la península arábiga. Durante este viaje he recordado a San Francisco de Asís y su encuentro con el sultán Al-Kamil, del que se cumplen ahora 800 años. Me ha ayudado a tener presente el Evangelio y los pobres durante todos mis encuentros. Agradezco a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos su acogida, los fructíferos diálogos entablados con cada uno de ellos. Ese país se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, siendo un cruce de caminos entre Oriente y Occidente, y dando lugar a una rica comunidad multicultural. Hemos celebrado un encuentro interreligioso junto al príncipe heredero y a otras autoridades locales, con importantes intervenciones sobre el valor de la alteridad, el diálogo y la oración. También he firmado junto al gran imán de Al-Azhar un documento sobre la fraternidad humana, en el que juntos afirmamos la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios y condenamos cualquier forma de violencia, también aquella revestida de motivaciones religiosas. Además nos comprometemos
a difundir en el mundo los auténticos valores y la paz. Finalmente, quiero recordar a la comunidad cristiana en aquellas tierras y a su obispo, Paul Hinder, vicario apostólico de la Arabia del Sur. Con ellos he podido compartir la Eucaristía, en la que hemos pedido especialmente por Oriente Medio y el Yemen. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Cuando entraba vi que había muchos andaluces que saben hacer ruido. Agradezcamos al Señor este momento de gracia que ha sido el viaje a los Emiratos Árabes Unidos, y recemos para que crezca la fraternidad en todos los creyentes en Dios, incluso entre estos y los no creyentes, y todas las personas de buena voluntad. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Nestes dias, Deus concedeu uma graça de visitar os Emirados Árabes Unidos 800 anos depois da visita de São Francisco de Assis ao sultão Al-Malik Al-Kamil, num tempo como o nosso, em que é grande a tentação de ver em ato uma luta entre a civilização cristã e a islâmica, e também de considerar as religiões como fonte de conflito, podemos dar um sinal claro e firme de que é possível encontrar-se, respeitar-se e dialogar. De facto, o momento alto da visita foi o encontro interreligioso, onde tomaram a palavra o presidente, o grande imã de Al-Azhar e eu, centrando a atenção no valor da fraternidade humana, baseada na origem comum de Deus. Mas como podem os irmãos salvaguardar a família humana? Isto é possível através do diálogo, da oração e da coragem da alteridade. Só assim poderá verdadeiramente levantar voo a pomba da paz com as suas duas asas, que são a educação e a justiça. Confessando esta vocação comum de todos os homens e mulheres serem irmãos, porque filhos e filhas de Deus, assinamos, o grande imã e eu, o documento sobre a fraternidade humana, onde, para além do mais, se condenam todas as formas de violência, sobretudo a que se reveste de motivações religiosas, e comprometemo-nos a difundir os valores autênticos e a paz. Com efeito, no mundo islâmico e no mundo cristão, não obstante as diferenças entre as respectivas culturas e tradições, apreciamos e defendemos valores comuns: a vida, a família, o sentido religioso, a veneração dos idosos, a educação dos jovens, etc. Neste oásis multiétnico e multirreligioso que são os Emirados Árabes Unidos, existe um bom número de cristãos, trabalhadores originários de vários países,
para quem celebrei a Santa Missa no estádio da cidade, anunciando-lhes o Evangelho das Bem-aventuranças. O Santo Padre saúda agora em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli di San José do Campos. Vi auguro di portare sempre nel cuore l'amore di Gesù, come Francesco di Assisi, e la preghiera al Padre Celeste per tutti i suoi figli, specialmente per quanti non hanno pace. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos da língua portuguesa, em particular os fiéis de São José dos Campos, com votos de que tragais sempre no coração o amor de Jesus, como Francisco de Assis, e a oração ao Pai Celeste por todos os seus filhos, especialmente por quantos não têm paz. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção de Deus. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك الأب الأقدس المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص كلمة قداسة البابا. تكلم قداسة البابا عن زيارته الأخيرة القصيرة والمهمة جدا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واحت وأرض اللقاء بين الشرق والغرب وبين مختلف الحضارات والأديان. كانت الزيارة تهدف لتعزيز الحوار بين الأديان والعمل على نشر ثقافة السلام واللقاء على أسس الأخوة الإنسانية. إنها المرة الأولى في التاريخ التي يزور بابا الكنيسة الكاثوليكية شبه الجزيرة العربية في الذكرى المئوية الثامنة للقاء بين القديس فرانسيس والملك الكامل سلطان مصر. لذا شكر البابا صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي رئيس الدولة ونائب الرئيس وجميع السلطات وكل شعب الإمارات على كرم ضيافتهم وحفاوة استقبالهم وعراقة أصالتهم. شكر البابا أيضا النائب الرسولي في جنوب الجزيرة العربية وجميع الذين ساهموا في إعداد هذه الزيارة وعملوا ليلا نهارا لإخراجها بهذه الصورة المشرفة. كما تقدم بشكر خاص لصديقه وأخيه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والذي وقع معه على وثيقة الأخوة الإنسانية التي تدعو لعيش الأخوة بين جميع البشر كأبناء لله، وإدانة كل أشكال العنف واستغلال الدين والاستخدام السيء لاسم الله القدوس، وتأكيد الالتزام المشترك بنشر قيم السلام والعدل والمساواة بين البشر
والمواطنة وحرية الاعتقاد. واختتم البابا زيارته بالاحتفال بالقداس الإلهي الذي شارك فيه بطاركة وأساقفة وكهنة وعدد كبير جدا من المؤمنين، وحيث صلى الجميع من أجل السلام في سوريا وليبيا واليمن والشرق الأوسط وفي كل العالم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Sul buon terreno degli Emirati Arabi Uniti è stato seminato il seme della fratellanza umana. Chiediamo a Dio di farlo crescere, fruttificare e diventare un albero che abbraccia tutti. Il Signore benedica tutte le persone che hanno reso questa visita apostolica possibile. أرحب بالأشخاص الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط على الثرى الطيب للإمارات العربية المتحدة. زرعت بذرة الإخوة الإنسانية. نسأل الله أن يجعلها تنمو وتثمر وتصبح شجرة تحتضن الجميع. ليبارك الرب جميع الأشخاص الذين جعلوا هذه الزيارة الرسولية ممكنة. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w minionych dniach odbyłem podróż apostolską do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Krótką, ale ważną, będącą istotnym wydarzeniem w dialogu międzyreligijnym i w wysiłku krzewienia pokoju w świecie. Odbyła się ona 800 lat po wizycie świętego Franciszka z Asyżu u sułtana Malika al-Kamila. Dziękuję prezydentowi i władzom tego kraju, biskupowi Paulowi Hinderowi oraz tamtejszej wspólnocie katolickiej za otwartość, uprzejmość i troskę o godny przebieg tej wizyty. Wspominam rozmowy z księciem następcą tronu i muzułmańską Radą Starszych oraz ważne spotkanie międzyreligijne. W Abu Dhabi wraz z wielkim imamem Al-Azhar podpisaliśmy dokument o ludzkim braterstwie, potępiając przemoc, zwłaszcza o charakterze religijnym, zobowiązując się do szerzenia pokoju i pielęgnowania wartości, życia, rodziny, zmysłu religijnego, szacunku dla starszych, edukacji. Wczoraj rano spotkałem się z przedstawicielami wspólnoty katolickiej w katedrze świętego Józefa w Abu Dhabi i odprawiłem Eucharystię na stadionie miejskim. Głosząc Ewangelię błogosławieństw, zachęcałem wszystkich do odważnego wyznawania wiary i naśladowania Jezusa. Ta podróż należy do niespodzianek Bożej opatrzności. Chwalmy więc Boga i módlmy się,
aby rzucone ziarno wydało owoce zgodnie z Jego świętą wolą. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, gli incontri con la gente di differenti continenti, culture e religioni, come quella negli Emirati Arabi Uniti, ci rendono consapevoli di quanto sono importanti per il mondo la pace, il dialogo e la fratellanza tra gli uomini. La misura di tali aspetti della vita di ognuno di noi sono la pace con se stesso, con il prossimo e con il mondo creato. Nello spirito del motto della vita appena conclusa, domandiamo a Dio nella nostra preghiera quotidiana: fa di me uno strumento di pace. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, spotkania z ludźmi różnych kontynentów, kultur i religii, podobnie jak to w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, uświadamiają nam, jak ważną sprawą dla świata jest pokój, dialog i braterstwo ludzi. Wymiarem tych aspektów życia w każdym z nas jest pokój z samym sobą, z bliźnimi, ze światem stworzonym. W duchu hasła tej minionej wizyty prośmy Boga w naszej codziennej modlitwie: uczyń mnie narzędziem pokoju. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Samedi dernier, près de l'archipel des Bahamas, un bateau a coulé avec des dizaines de migrants venant d'Haïti et en quête d'espoir et d'un avenir de paix. Ma pensée affectueuse s'adresse aux familles éprouvées par la douleur, ainsi qu'au peuple haïtien frappé par cette nouvelle tragédie. Je vous invite à vous unir à ma prière pour tous ceux qui ont disparu de façon dramatique et pour les blessés. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les évêques de la conférence épiscopale de la Basilicate, une région du sud de l'Italie, accompagnés du métropolite Monseigneur Salvatore Ligorio, des prêtres et religieux chinois à Rome pour un cours d'ajournement. Je salue le groupe des journalistes italiens, scientifiques et les écoles italiennes, et tout particulièrement l'école Saint-Jean-Baptiste de Rome,
Questi ragazzi e ragazze Ces adolescents sont capables de faire du bruit. e la classe di studenti del Et liceo les étudiants du lycée scientifique Pier Paolo Pasolini de Potenza. Je salue la délégation de la Fondation Banca Farmaceutica qui, samedi 9 février, dans des pharmacies italiennes, collectera des médicaments pour les personnes économiquement défavorisées. J'adresse une pensée spéciale aux jeunes, aux malades, aux jeunes mariés, aux personnes âgées. Je vous souhaite à vous tous, votre visite à la ville éternelle vous pousse à approfondir la parole de Dieu afin d'annoncer que Jésus est notre Sauveur et notre véritable paix. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ania nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Jonathan qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis du Vatican pour ces images, ainsi qu'un grand merci à vous, chers auditeurs. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angélus à midi. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.